कौमी आवाज के नाजरीन खुशामदीद। अरब ममालिक ने इसराइल के साथ इत्तेहाद मुकम्मल कर लिया। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मुकम्मल हो चुका। अब इसके असरात क्या होने वाले हैं? जो बाइडन कौन से खतरनाक खेल शुरू कर चुका है, आप ट्रंप को भी भूल जाएंगे। जो तासुर जो बाइडन से मुतल्लिक दिया जा रहा है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो बाइडन अपने दौरे इक़्तिदार के पहले ही साल कौन सी बड़ी तबाही करने वाला है, कैसे पाकिस्तान के खिलाफ फैसले शुरू किए जा चुके हैं ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के लिए, कैसे साल 2021 इंतहाई मुश्किल तरीन साल है। आइए वीडियो में अहम तरीन मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज है। जो बाइडन के आते ही अमेरिका से पाकिस्तान के लिए नाखुशगवार खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की अब हमें जरूरत नहीं, जो बाइडन बड़ा फैसला सुनाने जा रहे हैं। अब उन तमाम ममालिक की खैर नहीं जो ईरान के साथ अपने अपने ताल्लुकात और मरासिम को बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, तुर्की और चीन ही ऐसे ममालिक हैं जो ईरान को ग्रेटर ईरान बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब इनके रास्ते में अमेरिका सबसे बड़ी रुकावट डालने जा रहा है। अब पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे तमाम कवानीन और पाबंदियां साल 2021 में आपको देखने को मिलेंगी जो आज से पहले कभी ना सुनी होंगी और ना ही देखी होंगी। पाकिस्तान की अहम गैर नेटो इत्तेहादी मुल्क की खसूसी हैसियत खत्म करने का बिल अमेरिकी कांग्रेस में पेश कर दिया गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक पाकिस्तान की खसूसी हैसियत खत्म करने का बिल रिपब्लिकन रुकन एंडी बगस ने अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया। रिपब्लिकन कानून साज ने 117वें कांग्रेस इजलास में एक बिल पेश किया जिसमें पाकिस्तान से उसके अमेरिका के एक अहम गैर नेटो इत्तेहादी की हैसियत छीनने की कोशिश की गई है। अमेरिकी मीडिया ने इस बात की निशानदही की कि यह कानून साजी डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल इक़्तिदार और इस दौरान पाकिस्तान से उलझन के शिकार ताल्लुकात के बाद अगली जो बाइडन इंतजामिया के पाकिस्तान की तरफ आने वाले तर्ज अमल पर गैर यकीनी के दौरान सामने आई है। वाशिंगटन टाइम्स के अखबार ने इस इक़दाम पर तबसरा करते हुए मुशाहिदा किया कि ऐवान की खारजा अमूर की कमेटी के सामने इस बिल के आगे बढ़ने का कोई इशारा नहीं है। दोस्तों, ये अमेरिका और ट्रंप की चाल थी जिसने अपने मकासद के लिए पाकिस्तान को अहम नेटो इत्तेहादी की हैसियत सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के लिए दी थी। अब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज का इनखला मुकम्मल हो चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर ला चुके हैं। पाकिस्तान से अपने मकासद पूरे कर लिए और अब अमेरिका ने पाकिस्तान को दी गई खसूसी हैसियत भी वापस ले ली है। दोस्तों, वाज़ेह रहे ट्रंप इंतजामिया के आखिरी 2 सालों के दौरान कुछ बेहतरी की इलामात जाहिर हुई हैं। जब उसने पाकिस्तान की मदद से अफगान तालिबान के साथ अमन अमल का आगाज किया था। इस अमल के नतीजे में अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा हुआ, ताहम वो अफगानिस्तान से फौजियों के मुकम्मल इनखला के मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके। जो बाइडन की आने वाली इंतजामिया सदर ट्रंप की तरह फौजी इनखला के ख्वाहां नहीं है, ताहम वो अफगानिस्तान में अमेरिका के फौजी असर और रसूख को भी कम करना चाहती है। वाशिंगटन में खारजा पॉलिसी के माहिरीन का कहना है कि मुमकिन है कि नई इंतजामिया अपना दौरे इक़्तिदार पाकिस्तान के साथ किसी बड़े टूट फूट के साथ शुरू नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इससे अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें मजीद पेचीदा हो सकती हैं। इस बिल को मंजूर करने के लिए सदर मुंतखब होने वाले जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी की हमायत की जरूरत होगी, क्योंकि अवानी नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है। वाशिंगटन टाइम्स ने भी निशानदही की कि 117वें कांग्रेस के पहले दिन पेश किया जाने वाला बिल अमेरिकी मीडिया की बहुत कम तवज्जो अपनी जानिब खींच सका। ताहम इसने भारत में सुर्खियों को जन्म दिया जो तवील अरसे से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, हालात और हवाओं का रुख तब्दील होने वाला है। जो बाइडन के पहले कांग्रेस बिल की शाह सुर्खियों पर भारत में खुशी के शामियाने बजाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अरब ममालिक ने इसराइल के साथ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देना शुरू कर दी है, जिसके बाद ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। दोस्तों, ये ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पाकिस्तान के लिए एक डरावना ख्वाब है, क्योंकि इस ग्रेटर इसराइल के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और चीन की तबाही हो। जब तक इन ममालिक को ढेर नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ग्रेटर
اسرائیل کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ اب گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے خلیجی ممالک کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، قطر جس کو عرب ممالک دہشت گرد ملک تصور کرتے تھے، اس سے گزشتہ 3 سالوں سے راستے، تجارت اور فضائی رابطے بند کیے ہوئے تھے۔ اچانک سب کچھ بحال کر لیا گیا۔ جی سی سی اجلاس کے بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے بی بی سی کے نامہ نگار برائے سیکیورٹی امور فرینک گارڈنر کا کہنا تھا کہ قطر پر لگائی گئی پابندیاں ہٹانے کے لیے مہینوں سے سفارتی کوششیں کی جا رہی تھیں، جس میں کویت کا بڑا اہم کردار تھا، لیکن ساتھ ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی اشارے دیے گئے تھے، جہاں موجودہ صدر ٹرمپ کا دورہ صدارت اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے۔ فرینک گارڈنر نے اس پر مزید تبصرہ کیا کہ 3.5 سال کے عرصے پر محیط اس پابندی سے نہ صرف قطر کو شدید معاشی نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک کے آپس کے اتحاد کو بھی بہت ٹھیس پہنچی ہے، اور قطر اتنی جلدی اپنے ساتھ کیے گئے اس سلوک کو نہ بھولے گا نہ معاف کرے گا، جسے وہ خلیجی ممالک کی جانب سے اپنی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف سمجھتا ہے۔ فرینک گارڈنر لکھتے ہیں کہ سفارتی بیان بازی اپنی جگہ، متحدہ عرب امارات کو ابھی بھی قطر سے بہت سے خدشات لاحق ہیں، اور انہیں شک ہے کہ قطر اپنی ڈگر نہیں بدلے گا۔ قطر نے دہشت گردی میں معاونت کرنے کے الزامات کی تردید کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے غزہ اور لیبیا میں سیاسی اسلام کی تحریکوں اور اخوان المسلمین کی ہمیشہ مدد کی ہے، جسے متحدہ عرب امارات اپنی سلطنت کے لیے خطرہ تصور کرتا ہے۔ پابندیوں کے بعد قطر نے خلیجی ممالک کے بجائے ترکی اور ایران کا رخ کیا اور ان کے زیادہ نزدیک ہو گیا، جو نہ تو امریکہ کو قبول تھا اور نہ ہی اسرائیل کو۔ قطر ایک چھوٹی لیکن بہت مالدار خلیجی ریاست ہے۔ اس نے ہمیشہ اسلامی جنگجوؤں کی حمایت کے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کی جانب سے 2017 کے وسط سے قطر کے ساتھ سفارتی، تجارتی اور فضائی تعلقات منقطع ہونے کے بعد اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور کویت نے مل کر کوشش کی ہے۔ چاروں ممالک نے دوحہ پر دہشت گردی کی حمایت کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ قطر نے، جو خطے میں امریکی فوج کے سب سے بڑے اڈے کی میزبانی کرتا ہے، ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتا رہا ہے کہ بائیکاٹ کا مقصد اس کی سالمیت اور خود مختاری کو نقصان پہنچانا تھا۔ ان ممالک نے تعلقات کی بحالی کے لیے قطر کے سامنے 13 مطالبات رکھے تھے، جن میں الجزیرہ چینل کو بند کرنا، ایک ترک اڈا خالی کروانا اور اخوان المسلمین سے تعلقات کو ختم کرنا شامل ہے۔ قطر نے بار بار کہا ہے کہ وہ بغیر کسی شرط کے مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ دوستو، اب یہ اتحاد کیوں ہوا اور اس کو کیسے دیگر مسلمان ممالک، جن میں ایران اور ترکی سر فہرست ہیں، کیسے استعمال کرے گا، یہ آنے والے چند مہینوں میں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔